সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পবিত্র হাদিস আপনাদের সম্মুখে পরিবেশন করবে। হাদিসে মুস্তাফা পর তুম जो हो जाओ अमल पैरा, हादिसे मुस्तफा पर तुम जो हो जाओ अमल पैरा, कसम रब की कभी मांगो सताना भूल जाओगे। सबक নম্বর 1 হাদিস নম্বর 1 ঈমান সম্পর্কিত আদিন ইসরু अर्थ दीन इस्लाम धर्म खूब सहज। तर्जमा दीन इस्लाम धर्म बहुत आसान है। हदीस नंबर 1 दीन इज इजी। सबक नंबर 2 हादिस नंबर 2 इबादत সম্পর্কিত মিফতাহুল জান্নাতি সলাহ अर्थ নামাজ বেহেশতের চাবি। तर्जमा नमाज जन्नत का कुंजी है। हदीस नंबर 2 सना इज द की टू जन्नत। सबक नंबर 3 হাদিস নম্বর 3 লেনদেন সম্পর্কিত মানগস সাফালাই শামিন্না अर्थ যে প্রতারণা করেছে আমাদের অর্থাৎ মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত নয়। तर्जमा जो धोखा देता है वो हमारे मुसलमान में से नहीं है। हदीस नंबर 3 ही हु चीज फॉर नॉट among us मुस्लिम। सबक नंबर 4 হাদিস নম্বর 4 সামাজিকতা সম্পর্কিত আসসালামু ক্বাবলাল কালাম अर्थ কথা বলার পূর্বে সালাম করো। तर्जमा बात करने से पहले सलाम करो। हदीस नंबर 4 greet with salam before speaking। सबक नंबर 5 হাদিস নম্বর 5 আচার আচরণ সম্পর্কিত আলাইকুম বিসিফতি अर्थ सत्य কথা বলা তোমাদের উপর অপরিহার্য। तर्जमा सच बात कहना। हदीस नंबर 5 always speak the truth। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि